Hugot ang pagtuo ni Governor Edwin Hubahib sa gahom sa pag-ampo aron masulbad na ang krisis sa kuryente sa daghang dapit sa Davao del Norte, labi na sa Island Garden City of Samal. Atol sa Interfaith Prayer Rally sa Barangay Miranda Gem, Igacos, gipangunahan sa gobernador ang matinuoron o kinasingkasing nga pag-ampo aron mahatag na ang barato o episyente nga kuryente nga dugay ng ginapangayo sa mga konsumante sa Northern Davao Electric Cooperative Incorporated o Nordeco. Siyempre, dako kayo ang akong pagsalig, pagtuo nga dunggon gyud ni sa atong labawong makagagawom Ginoong Hesukristo, ang atong dugay na nga panawagan tungod kay kung para sa kayuhan sa katawan maunay kagustuhan sa atong mahal nga Dios Ginoong Hesukristo. Ang panalangin ng mga konsumerante giorganisa sa United Filipino Consumers and Commuters kon UFCC aron pag-awhag sa gobyerno nga sulbaro ng pakyas nga serbisyo sa Nordeco. Kuyog ni Kuya Gov sila Samal Mayor Al David Uy o ubang mga local officials, religious sectors, mga sectoral leaders, apil ang business community, mga estudyante o uban pang sektor. Nag-usa ang tanan sa pagsaway sa kanunayng brownout, mahal nga kuryente ug way ayo nga serbisyo sa Nordeco nga nakaperwisyo kaayos katawhan ug nakaapekto sa ekonomiya sa Davao del Norte labi na sa Igacos. Hangtod nga ako'y gobernador o dili na ako gobernador kani nga laban sa power crisis, laban aning kooperatibang Danico Nordico, di na ako ni undangan. Kuyog gihapon mini mayor kay nganuman taga Island Garden City of Samalta, taga Davao del Norte ta, busa ang kayuhan para sa katawan mao'y pirmi natong ipaglaban. Gihatagan ni Mayor Uy og Tagal ang Nordeco hangtod Hunyo 30 ning kasamtangang tuig aron paandaro na ang kapin 1 billion pesos nga submarine cable aron mahupay ang kalisod sa katawhan sa krisis sa kuryente sa Samal nga gideklara ubos sa state of calamity hangtod tuig 2025. Giatagan sa UFCC og pasidungog nga gawad konsumerante si Kuya Gov isip pag-ila sa iyang way puas nga pagpanalipod sa katungod sa mga konsumante sa kuryente. Lakip-sab nga gihatagan sa susamang award sila Igacos Mayor Al David Uy, Tagum City Chamber of Commerce and Industry Incorporated President Engineer Sean Gillangarin, TCCCII Past President Engineer Ayrol Conde, LYR Group of Companies Founder and Chairman Lorenzo Rubinos Sr., Samal Island Beach Resort Association kon Sibra President Ruby Uy, Kamudmod Tribal Chieftain Dato Gomer Balihera, Miranda Barangay Captain Frederick Lendon Monteclar, Pastora Rosemary Reyes ug Jama Leader Ustad Asraf Delaine. Sa panulat ni Noel Baguio para sa Bayan, One Davnor News.